Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. Après avoir traité cet exercice dans la dernière vidéo, on va continuer aujourd'hui l'exercice. On a établi le tableau de répartition des charges de la comptabilité analytique indirecte. On a déterminé le coût d'achat de toile et du tube. Maintenant, on va déterminer le compte d'inventaire permanent de ces deux matières. Je trace le tableau. Et donne compte d'inventaire permanent par exemple, de toiles. Je trace le tableau. Pardon. Stock initial, stock. J'écris ici quantité, prix unitaire, montant, quantité, prix unitaire, montant. Je trace ici stock initial, ici entrée. J'ai déjà vu dans le cours, on a sorti et on a stock final. Et donc, je détermine la toile, j'ai l'exercice, la toile, stock initial, كتجي 1800.5 1870.5. Je laisse le calcul au dernier moment. Entrée, il faut le coût d'achat. Je copie. Voilà. Ça fait 582. Sortie ou consommation. Consommation de quoi? De la toile. Consommation بجوجهم 1600 و 1700 كتجي 3350. 3350. Stock final, ici il y a 150. Et donc, je fais les calculs. إذا je 3500 وهذه 3555 أعتقد 3 1 4 5 إذا 3000. إذا je fais les calculs. 78.5 ضربة في 1000 كتجي 78,500. Je fais لأن قال لك la méthode de coût moyen pondéré on l'a déjà cité dans l'énoncé كتجي 283,500. إذا انديفيزي على كوا 3500. فوالا 283,500 كتجي 81 بيلة. هيا إذا نعمل 81 ici 81. Ici, je fais les calculs. 350 في 81 كتجي 271,350. إذا je fais 150 في 81 كتجي 12,000
و150. Je fais les calculs ici. 584. إذن 283 و500. كندير هنا 3500 وكنقسم وكنلقى 81. إذا الريزلتا صحيحة. إذا نعاود ندير دابا لو كونت d'inventaire permanent ديال تيوب. نطراسي نفس الطابلو هنا، نطراسي نفس الطابلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2. ها هو. وندير كونتيتي، وندير بري unitaire، وندير مونطون، ونكوبيهم مبقاش هنا، ونديرهم هنايا فوالا. وندير ستوك إنيسيال، وندير انطري، وندير سورتي، وندير ستوك فينال، وندير. إذا نشوفو ستوك إنيسيال ديال لا توال ها هو. إذا 5000 وكتجي 51 250. إذا بلا ما نديتيرميني أونيتير 5000 لأن ما نحتاجها، بلا ما نديرها بغيتي ديرها ماشي غلطة 51 250. إذا نقل لو كو داشا ها هو. إذا تا هو ها هو. وندير شحال صوتي هو الكونسوماسيون. إذا 6840 و 4160. هادي قلنا 6840، وهادي بلا ما نديرو 4160. غنسحب الكالكول هنا 11000 وهنا 10 10 10 هي 11000. إذا هنايا 11000 وهنايا نجمع 51 250 زائد 45000 كتعطينا 96 250. غنقسموها على 11000 شحال كتجي 8.75. فوالا. كندير هادي وهادي وكنضرب هادي كنلقاها بأن 11000، وكنضرب هادي نشوفو 6840 ضربة كتجي 59 850. إذا باش نديرو الطابلو شوية. إذا نجيبو هادي. إذا 4160 ضربة 8.75 كتجي 36,400. إذا غنفيو لا صوم كتساوي لا ميم شوز 96 250 وكنقسموها على 11 كتساوي 8.75. فوالا. On a terminé pour le compte d'inventaire. Maintenant نشوفو le coût de production. إذا نديرو le coût de production. عندنا جوج برودوي.